साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ 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 साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। Dear devotees, you are about to embark on the greatest journey of your life, a journey to the core of your inner being. Please, all in a low voice, follow the Omkar and let your mind reach a quietude of silence. All together, let us repeat the Pranava. Please sit up straight, and in the quietness of your mind, hear the sound of your breathing. Breathe in and out, in, out. Now, open your eyes and see the light in front of you. This is the light of a candle. Gaze intently at the light. Now, feel the light shining in the center of your forehead. Now half close your eyes and feel the light in the center of your forehead. Now, let that light come down your neck to the center of your chest. Imagine a flower, a lotus, opening petal by petal to receive the light. Now the light
is resting on the lotus. The lotus disappears, only the light remains. But it is no more the light of the candle. It is a round ball of formless light. It is a light of divinity within you. Feel this light now expand, and feel the light going down your body, into your legs, up to your feet. Feel warmth as the light surges through your limbs. And make this mental vow, O Lord, my legs, touched by the light of your divinity, will always take me only to places of goodness. Feel the light surging upwards, up into your chest, around your shoulders, and down into your arms and fingers. Feel the warmth as this light surges through you. Make this mental vow, O Lord. My arms, touched by the light of your divinity, will only yearn to do what is good. Now feel the light surging upwards into your neck and into your face, into your head, and the light now shines in your eyes. Make a vow. My eyes must yearn to see only what is good. Feel the light now shining in your ears. My ears must yearn to hear only what is good. Feel the light now shining on your lips. My lips must yearn to only speak what is good. Now, feel this light now shining into your whole body. The light illumines the body. In your mind, repeat the words, the light is in me. Now feel the light expand. Expand, and you are now sitting in a ball of light, in a cone of formless light. Let your mind say, the light is within me, I am in the light. Feel a thrill of this light, and now feel this light expanding and filling this entire room with a divine glow. And let this light now go beyond this room, beyond and beyond, spreading ever further to this whole country, and beyond this country, beyond oceans and beyond nations. Let this light flow ever outwards to encompass the whole world. Now, imagine yourself, not your physical body, but an inner being within you, like a gigantic divine form, sitting on the globe, and the light of your divinity, the light of your love, encompassing the whole world. Stay for a moment, thrilled in that thought. Now, bring into your mind's eye and send your light of love to all the creatures of the world, all the animals and insects, creatures that fly or crawl. All of them are God's creatures. Send your light of love now to those whom you dislike or whom you think dislike you. Send your love, send your light of love to them. The same Atma in you is also in them. Let them feel the radiance of your light. Let them feel the radiance of your love. Now, into your mind's eye, bring those you love, your spouse, children, relations, friends, whoever. Bathe them with the divine glow of your love.
Feel oneness with the whole world. Feel at peace with yourself. And now, look inside you. Can you imagine? Do you see a ball of light within you? In this ball of light, bring in the form of the Ishtadeva, the divine being that you love and worship. See this form smiling within you. See this divine form raise his hands in blessing. You have shared your love with the world. Now, receive the blessing and darshan of the divine within. Stay for a moment, thrilled in this thought that you and he are one. Shanti, Shanti, Shanti. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ श्रीभास्कराय विद्महे साईदेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ प्रेमात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः सत्यः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. आज्ञा भैया काल की कभी चलायो बंद, सब सीखन को कब है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट पुरा की ने, जो प्रभु को मिल वो चाहे खोज शब्द मिले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, बाल हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए, वाहे गुरु नाम जहाँ जहे चढ़े सौंदर्य पार, जो शरदा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार, जो शरदा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ॐ नमो अरिहन्ताय, ॐ नमो सिद्धाय, ॐ नमो आर्याय, ॐ नमो रजाय, नमो ये सब साहुरं, ये पंचनमोकारो सर्व पाप विनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवेयमङ्गलम्। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः, हरिः ओम्।
ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अत्रीणात्वा कृमे हन्मि कण्वेन जमदग्निना विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः कृमीणागुं राजा अप्येषागस्थपतिर्हतः अथो माताथो पिता अथो स्थूरा अथो क्षुद्राः अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो आशातिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावद्य श्रितस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुय्यमस्य जम्भयोः आदधामि तथा हि तत् खण्फण्मृषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभाकारवन्तं गणेश
ईशं भजेऽहम् जगत्कारणं साई सर्वस्वरूपम् दशम अष्टपूर्णम् वयस्कावतारम् प्रभुं पद्मिवासं च लोकैकनाथम् प्रभुं पतिवासं च लोकैकनाथम् प्रभुं पतिवासं च लोकैकनाथम् विघ्नहरण प्रभु पाहि गजानन प्रभु पाहि गजानन विघ्नहरण प्रभु पाहि गजानन प्रभु पाहि गजानन पार्वती नंदन परम दयाघन भव भय भंजन
तत्प्रणमामि शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् स्मरामि साई शिवलिङ्गम् स्मरामि साई शिवलिङ्गम् स्मरामि साई शिवलिङ्गम् स्मरामि साई शिवलिङ्गम् हालाहलधर शिवलिङ्गम् हालाहलधर शिवलिङ्गम् हालाहलधर शिवलिङ्गम् हालाहलधर शिवलिङ्गम् विभूति सुन्दर शिवलिङ्गम् विभूति सुन्दर शिवलिङ्गम् विभूति सुन्दर शिवलिङ्गम् विभूति सुन्दर शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् नमामि साई शिवलिङ्गम् स्मरामि साई शिवलिङ्गम्
शिवलिङ्गम् स्मरामि साई शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि शिवलिङ्गम्
Bhagavan Shri Satya Sai Baba Bhagavan Kali Yuga Avatar Bhagavan Devanavakaya come to me. Bhagavan Shri Satya Sai Baba Bhagavan Kali Yuga
जय परमेशा जय जगदीशा जय परमेशा गोविंद रामा जय जय गोपाल रामा गोविंद रामा जय जय गोपाल रामा माधव रामा जय जय केशव रामा Ram
Jai Sai Ram. In the first part of our study circle on communication, we had engrossing discussions, a good satsang, touching on what effective communication meant to us and the consequences of its breakdown, and then relating it to Swami's teachings. In the next part of the satsang, we will discuss how we can make communication more effective for our own spiritual development and to understand our roles and responsibilities in Bhagwan's mission. Join us on the 30th of July at 7:30 p.m. Jai Sai Ram. स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक परति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा
स्वामी मरियन्तयुनीमे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलारति अंदुको मंगलारति अंदुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। 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 समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु 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 ॐ शान्ति शान्ति